warahmatullahi wabarakatuh. We will present about Vygotsky theory. And here, Vygotsky theory forces us to think about not only the child and his or her current activity, but also about the child history, previous experience, the cultural backdrop, and meaning that such activity have for the child. The social context in which the particular activity occurs in the classroom, the structure of the larger classroom context, and the opportunity afforded by the available tools and the cultural artifact to be found there, and the way that teacher and other children to mediate the children's experience in the classroom via social interaction and language use. And here, from the theory by Vygotsky, we have 11 ideas, and for first and second idea will be presented by May Andini. The third, fourth, and fifth idea will be presented by Dina Tamim, and the sixth and seventh idea will be presented by Lailatul Imtika. 8 and 9 idea will be presented by me, Muhammad Saki Khalil Erlangga, and the 10 and 11 idea will be presented by Resti Gustina. Okay, for the presenter, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is May Andini. In here, I will tell you and we will study about powerful ideas of Vygotsky theory. And in here, I will explain two powerful of this idea. Okay. The first is a focus on the social and cultural context of learning, the influence that other people, culture, artifact, and the environment has on children's development. Di sini maksudnya teori ini fokus kepada konteks sosial dan budaya pembelajaran. Setelah itu ada pengaruh dari orang lain, artefak budaya, dan lingkungan anak-anak pengembangan. Maksudnya seperti ini. Saat anak berkembang itu belajar dari pembelajaran sosial dan budaya yang ada di lingkungan itu sangat berpengaruh untuk perkembangan anak. Dan di sini dijelaskan juga bahwa lingkungan pada anak-anak itu ya sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan si anak itu, atau biasa kita sebut dengan teori sosiokultural. Seperti ini penjelasannya. The work of Lev Vygotsky, 1934, has become the foundation of much research and theory in cognitive development over the past several decades, particularly of what has become known as a sociocultural theory. Sociocultural theory views human development as a social mediated process in which children acquire their cultural values, belief, and problem-solving strategies through collaborative dialogues with knowledge member of society. Karya Lev Vygotsky ini 1934 telah menjadi dasar banyak dari penelitian dan teori perkembangan kognitif selama beberapa dekade terakhir, terutama dari apa yang kemudian dikenal sebagai teori sosiokultural. Apa sih teori sosiokultural ini? Teori sosiokultural memandang perkembangan manusia sebagai proses mediasi secara sosial di mana anak-anak mereka memperoleh nilai budaya, keyakinan, strategi pemecahan masalahnya ini melalui dialog kolaboratif yang ada di masyarakat. Apabila mereka berdialog, mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih
di masyarakat ini. Jadi nilai-nilai pengembangannya ini dari mereka berinteraksi, berkomunikasi, berdialog dengan masyarakat, seperti itu. Yang kedua yaitu General Genetic Law of Cultural Development that all uniquely human psychological function first appear socially between people during social activities and only later after a process of internalization or appropriation do they appear individual as part of individual's mental function. Ini maksudnya seperti ini. Hukum genetik umum perkembangan kebudayaan bahwa semuanya itu bersifat manusiawi. Fungsi psikologis pertama kali muncul itu secara sosial antara orang-orang selama sosial kegiatan. Setelah itu internalisasi atau proses apropriasi ini mereka muncul secara individu sebagai bagian dari fungsi mental individu. Jadi psikologi ini pertama kali muncul itu psikologi sosial yang akan dan setelah itu menjadi psikologi fungsi mentalnya jadi menjadi bagian dari mental individunya itu, menjadi mental dari anak. Jadi seumpama dari mana mental anaknya seperti ini, mental individu seperti ini tuh dari mana? Ya dari sosial ini, dari masyarakat, dari kebudayaannya. Jadi teori Vygotsky ini yang pertama itu membahas tentang learningnya, belajarnya anak ini dari sosiokultural. Yang kedua itu psikologi anak itu berasal dari mana, juga salah satunya yang pengaruh besar yaitu dari masyarakat juga, dari sosial yang ada di masyarakat. Anak itu berdialog, berinteraksi dengan masyarakat itu menumbuhkan bagaimana terciptanya individu dan mental anak itu sendiri. Thank you very much for your attention. I will call my moderator. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Dinata Mutmainah and I want to explain about theory of childhood from Vygotsky. Theory Vygotsky is developmental can be seen as the gradual internalization or appropriation of cultural tools and increased participation in socio-cultural activities. Jadi penjelasannya, perkembangan dapat dilihat sebagai internalisasi bertahap atau apropriasi alat budaya dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial budaya. Number 4, a focus on uniquely human higher order psychological function such as language, tools, scenes, symbol, and other cultural artifacts. Jadi penjelasannya fokus pada fungsi-fungsi psikologis manusiawi yang unik dan tingkat tinggi seperti bahasa alat, tanda, simbol, dan artefak budaya lainnya. Number 5, language is central, but socially as the tool used by teachers to mediate and enrich the child's experience of the world, but also privately, such as private speech or self-talk, as the primary tool used by children to internalize culture and transform or reorganize the mind. Jadi penjelasannya, bahasa adalah pusat, baik secara sosial sebagai alat yang digunakan oleh guru untuk menengahi dan memperkaya pengalaman anak tentang dunia, tetapi juga secara pribadi yaitu privat atau berbicara sendiri. Sebagai alat utama yang digunakan oleh anak-anak untuk menginternalisasi budaya dan mentransformasikan atau mengatur ulang pikiran. Number 6. Cultural and linguistic variation in tools, artifacts, scripts, activities, participation rules, and meanings lead to variation in all domains of children development. Penjelasannya adalah variasi budaya dan bahasa yang ada di suatu daerah dapat mempengaruhi perkembangan anak. Number 7. The dialectical
dynamic, bidirectional, and transactional relationship between the child's biological or natural line of development, or what the child brings to an activity setting or experience, and the cultural line of development or history of the children's experiences. The child both changes. It is changed by the environment dynamically over time. Dialek di sebuah daerah akan mempengaruhi sifat biologis anak. Sifat biologis merupakan sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Secara tidak langsung, anak itu berubah dan diubah oleh lingkungan secara dinamis dari waktu ke waktu. Jadi, sifat yang melekat pada diri seorang anak tidak terjadi begitu saja. Namun ada proses A sampai Z yang terkadang orang tua tidak memiliki sifat tersebut. Here is the eighth idea from Vygotsky theory about zone of proximal development, ZPD. Is an imaginary activity specific zone defined by the distance between what the child can do and independently without assistance what she can do with or after the carefully assistance of another person. Maksudnya di sini adalah diterangkan pada teori ini bahwa menjelaskan ZPD itu adalah zona tertentu perbandingan antara saat anak tersebut sendiri tanpa bantuan orang lain berkembangnya bagaimana, dan saat diberi sugesti atau bantuan dalam perkembangannya, seperti bantuan guru, orang tua, atau teman-temannya. Nah, okay, thank you. That is the 7 and 8 theory from Vygotsky. I will explain for the next theory. Number 10 is primary and secondary deficit for special needs children, because development for children will exceptionalities follows the same laws as those for normally developing children. Attention needs to be paid to ensure that the social and cultural environment, for example, social interactions, communication, peer and adult-child relationships of special needs children be normalized as much as possible. This will help avoid the development of additional secondary or cultural deficits for the special needs child that emerge from a history of disturbed social interactions and reduce cultural participation in daily activities. Jadi, defisit primer dan sekunder untuk anak berkebutuhan khusus karena perkembangan untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus mengikuti hukum yang sama dengan anak-anak yang tumbuh normal seperti biasanya. Perhatian perlu diberikan untuk memastikan bahwa lingkungan sosial dan budaya, interaksi sosial, komunikasi, hubungan teman sebaya, dan antara orang dewasa dan anak berkebutuhan khusus perlu dinormalisasi semaksimal mungkin. Ini akan membantu menghindari perkembangan sekunder, tambahan atau defisit budaya bagi anak berkebutuhan khusus yang muncul dari riwayat interaksi sosial yang terganggu dan berkurangnya partisipasi budaya dalam aktivitas sehari-hari. The next, number 11, dynamic assessment. In order to see what is going on cognitively with a child, one needs to see development in motion with history within the CPD over time, static on the one point in time measures of children's individual assisted competence as are typically used don't get at individual differences the width of the ZPD or differences in children's ability to profit from intervention. Therefore, assessments should be dynamic, involving both measures of children's individual functioning and their functioning during or after a socially scaffolded session. Jadi, penilaian dinamis
Untuk melihat apa yang terjadi secara kognitif dengan seorang anak, seseorang perlu melihat perkembangan dalam gerakan. Dengan sejarah dalam CPD seiring waktu, pengukuran statis satu titik waktu individu anak-anak, kompetensi tanpa bantuan, seperti yang biasanya digunakan, tidak melihat perbedaan individu dalam lebar CPD atau perbedaan kemampuan anak-anak untuk mendapatkan keuntungan dari intervensi. Oleh karena itu, asesmen harus dinamis, yang melibatkan pengukuran fungsi individu, anak, dan fungsinya selama atau setelah sesi yang dirancangkan secara sosial. Okay, that's all from us, and just simple presentation from our team. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. See you next time.